World Meitei Council in Washington Tripura State Unit of Global Meitei Foundation Norgui Agotlani Press Club Boramblai Rimani Bandas Songzajakatei Jerok Society no Tui Samung Kaham Klaika Dopanibagi Samung Klaine Filto Kaham Sinimumani Boram Manja Dopanibagi Kaham Wan Chungnai Rokno Borokno Boramblai Te Sokademani Bandas Songzajaka Laitangna 2023 Bishiwo Satya Academy Kokla Pineni Sokat Manja Trukaibam Gambini no bo soka dejaka boramblai dejaka tai botongka yakni mane sinamnai krung ongui National Handloom Award 2023 bisini sokat manjak thobam nirmalatei body builder Bishal Singh Mr Universe IFFB 2023 ni sokat manjak abni logi logi no chess player Uma Shankar Datta Tripura State Rapid Tournament 2023 ni winner tei abail baksano tei kubuni sokat manjak rokno bo boramblai dejaka logi 2023 bisiwo maidimik tei kuchu maidimik amjok mungo kaham mark mannai rokno bahaino naitogui sokate boramblai rijaka pandau thangri manjogika narwayongui Tripura University ni Vice Chancellor Ganga Prasad Prasino Khobui World Meitei Council ni President Dr. K.N. Chante kubuni nangnai songnai adono bahaino manjaka salni pandawo ওয়ার্ল্ড মেইতেই কাউন্সিলের মাধ্যমে আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড মেইতেই কাউন্সিল মেইতেইরা যেখানে যেখানে আছে পুরো বিশ্বে ওদের একটা গ্লোবাল কাউন্সিল এর ত্রিপুরা ব্রাঞ্চের মাধ্যমে এই প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। মুখ্যত এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হলো যারা নিজের ক্ষেত্রে পড়াশোনার ক্ষেত্রে খেলাধুলার ক্ষেত্রে বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন ওনাদেরকে একটা উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা এবং নেক্সট প্রজন্মের মানুষকে উৎসাহিত করা, ওদেরকে একটা আইডল বা মডেল হিসাবে পেশ করে। এটা শুধু মণিপুরী সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, কারণ যারা অ্যাচিভমেন্ট করেছেন যাদেরকে এখানে পুরস্কৃত করা হবে ওনারা অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আন্তর্রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পুরস্কার পেয়েছেন এবং এটা ত্রিপুরাবাসী, ভারতবাসী এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবার জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে। থ্যাংক ইউ। আপনার পরিচিত? আমার নাম বিশ্বনাথ, আমি বম্বেতে থাকি, ত্রিপুরার ছেলে। আর আমাকে এখানে গেস্ট অফ অনার হিসাবে ওনারা ডেকেছিলেন, আমি ওই ওনাদের অনুরোধ রাখার জন্য এসেছি। यह प्रोग्राम वर्ल्ड मैतेई काउंसिल त्रिपुरा यूनिट में आयोजन किया गया है। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है हमारे समाज में, हमारे देश में हमारे प्रतिभाशान विद्यार्थियों को हमको आगे बढ़ाना। इस तरह का कार्यक्रम करके हम ये प्रमोट करना चाहते हैं कि हमारे बीच में, हमारे जाति में, हमारे समाज में जो प्रतिभावान मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, जिन्होंने कई परीक्षाओं में क्लास 10 का, क्लास 12 का, कॉलेज का, विश्वविद्यालय के कई परीक्षा साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं में अच्छा अंक प्राप्त करके उन्होंने अपना जाति के लिए, अपना देश के लिए अच्छा काम किया। उनको प्रोत्साहन करने के लिए वर्ल्ड मैतेई काउंसिल त्रिपुरा राज्य शाखा द्वारा ये कार्यक्रम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला का ये प्रेस क्लब में आयोजित किया गया है।